Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok. Alors, supposons qu'on est ici devant un tableau de produits. Par exemple, je code produit, j'ai le produit, j'ai peut-être le prix du produit. Ok. Je vais faire le code 1, le code 2, le code 3, le code 4. Avec des produits ici, peut-être je vais faire un smartphone. Je vais faire ici je sais pas, une veste. Pourquoi? Je vais faire là, par exemple, un laptop. Ici, je vais faire des lunettes. Okay. Donc, j'ai quelques prix. Ok. Alors, ce que je veux, c'est que ici, l'utilisateur il va écrire le code barre et on veut afficher le nom du produit et le prix. D'accord. Si l'utilisateur, par exemple, le code barre, ça veut dire c'est le code que j'ai écrit. C'est peut-être 100. C'est juste un exemple pour simplifier. Donc, si par exemple l'utilisateur a fait 100, je veux qu'un produit soit automatiquement, il va chercher le produit smartphone, il va chercher le prix du smartphone. Si je tape par exemple 300, je veux ici qu'il tape laptop et le prix de 5600. Vous avez compris le principe, ce que je veux faire, le besoin. فهمتي البرانسيب شنو بغينا نديرو هنايا؟ ما فهمتش لي كود باغ علاش درناهم. يعني مثلا سيبوزو عندنا باز دو دوني فيها 3000 برودوي ياك جيت هنا وكتبت مثلا واحد الكود كتبت مثلا 400 اوكي بغيت البروغرام يجبد لي لو نون ديال البرودوي 400 يجبد لي البري ديال البرودوي 400 فهمتي كيفاش؟ دونك انا خصو يكتب لي مثلا اوتوماتيكمون يكتب لي لونيت بلا ما نفكر فيها هنا يكتب لي البري ديال لونيت اوتوماتيك دونك هاد القضيه كنخدموها بدي فورمول ديال لا ريشيرش اوكي في الاكسل دونك لو برينسيپ ديالها تبع معايا مزيان. Quelle est la valeur qu'on cherche? Il y a 400. Où est-ce qu'on va la chercher? On va la chercher dans le tableau, ici. Oui. Dans quelle colonne se trouve le nom du produit qu'on cherche? Dans la colonne numéro 2. Est-ce qu'on veut le nom du produit qui correspond à 400 exactement? Ou la brina une valeur proche. يعني مثلا ما لقاش 400 يجيب لي 401 ولا 402. Là, on veut la valeur réelle. Exact. Pas la valeur réelle. Donc, les paramètres هما ديال la recherche. تبع معايا. غادي نمشي ل fx. تعرفوا هاد. OK. Alors là, je vais نقلب على les fonctions de recherche. C'est maintenant la recherche. Ah oui. Alors là, je vais chercher verticalement, du haut vers le bas. Recherche V. Si là, quand on نقلب على horizontalement, تنقلب هكا. Donc là, je cherche les produits verticalement. Recherche V, pas horizontal. Je fais OK. Alors, les paramètres de boutique comme aide. Qu'est-ce que je cherche? La valeur cherchée, c'est 400. Où est-ce qu'elles se trouvent les données? La table, la matrice, les données se trouvent dans ce tableau-là. Où est-ce que se trouve le nom du produit? C'est la colonne 2. Index de la colonne, c'est 2. Sauf, directement à les lunettes, tu vois? Lunettes, La valeur proche, est-ce que je veux la valeur proche? Là, je veux la valeur réelle. Donc, on a dit que c'est faux. Je ne veux pas la valeur proche. Donc, si je fais OK, OK, atteignez les lunettes. Donc, il a بدلت هنا le code. شوف, دي مثلا 300. أو جاب لي اللابتوب. كتب 200. هذا هذه هي لا ريشيرش. كتب 100 دونك يمشي يقلب على ديناميك تصور معايا une base de données فيها 100,000 برودوي. Tu tapes le code تيجبد لك السميت. دابا نتوما لي زيتيديون on tape le code de l'étudiant, code d'examen وطلع لي le nom d'étudiant, les notes ديالو et là. Tu vois, donc c'est très très intéressant. Donc انا نعاود نفس القضيه في البري. Alors le prix ندير نفس المساله. ولكن دابا غادي نكتبها en ligne. ندير égal en recherche, نفس البرانسيب recherche V. Valeur cherchée, je cherche ça. Table, point virgule. Table matrice, il est où? Ici. L'index de la colonne que tu cherches, le prix, c'est dit 1, 2, 3, c'est 3. Point virgule.
عندك 3 point virgule. Allez, شو عطاني vrai faux. بغيتي la valeur proche? Non, je veux la correspondance exacte. Et je ferme. Ah ouais, عطاني le prix ديال smartphone. OK. Donc il a Oui. بدلت le code barre ديال البرودوي ديال 200. عطاني la veste 2300. D'accord? Oui. Alors la formule, elle est là, elle est très très claire. Faire des paramètres. Le quatrième paramètre, c'est un paramètre facultatif. يعني يمكن ما نديروش. Parce que des fois, تنقلبوا مثلا في جوجل راه كتقلب شي حاجه اكزاكت. تيجيب لك 3000 باج كتهضر الموضوع. اوكي. كيف فيه هما لو بارامتراج ديال هاد لا فونكسيون الا لاحظتوا هنا هادو بالكغا هادي ماشي بالكغا. فتبان لكم هاد الفونكسيون دونك هادي ني با كاع دونك هادي كيعتبروه ان بارامتر فاكولتاتيف يعني يمكن لي كاع نخليه هنا خاوي اي il va automatiquement دونك نخليها خاوي وهادي هو تيخدم بالفري تيخدم بالفري مثلا عطيت شي كود بار 201 هادي خدمت الفري هادي ما خدمتش باسكو ابوي هادي ما بدلتهاش هادي باقي ما بدلتها فوالا تشوف 210 ديما باقي في لافيست ندير مثلا 99 ما عرفتش ندير 101 هي عرفتها دونك هذه هي لا فالور بروش فري اي فو دونك جو vous remercie يا شباب دونك on se voit la prochaine fois ان شاء الله ان شاء الله. داكور يلا مع السلامه. تمام استاذ. تمام.